selamat datang kepada semuanya. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. And we thank you so much for joining us in our last presentation on the latter rain. Kita berterima kasih juga sudah bergabung dalam presentasi kita sebelumnya di dalam pembahasan hujan akhir ini. And as you know, our plan is to share our messages straight from the Bible. Dan sebagaimana kita tahu bahwa kita akan membagikan pekabaran ini hanya dari Alkitab saja. And so we hope that you've been blessed by these messages. Kami berharap kita semua boleh diberkati melalui pekabaran ini. So today, as we close out our message, we know that you will be blessed. Jadi hari ini, sebagaimana kita akan menutup pekabaran hari ini, semoga semuanya boleh terberkati. I do have a few announcements before the question and answer session at the end, just to let you know. Jadi ya, kita punya sesi tanya jawab di akhir setelah pembahasan supaya kita tahu. And also, I want to let you know that we have a surprise for those people that have joined. Dan ya, dari panitia juga kita ada sedikit kejutan buat yang sudah bergabung selama ini. Okay, so before we start, I have a few announcements. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa pengumuman. Just want to let you know that we do have our YouTube link. Jadi supaya kita tahu aja bahwa kita juga punya link YouTube. And I'm going to be sending that to everyone on the chat room, so you can send that out for your friends, or if you know that some people don't feel comfortable on Zoom. Ya, kita udah kirim linknya di chat di Zoom, jadi supaya buat teman-teman yang mungkin tidak nyaman untuk pakai Zoom ini bisa tetap mengikuti acara kita. So that's our first announcement. Announcement number 2, if you have any questions, you can send them to the host or directly to us. We'll be having a question and answer session at the end. Ya, dan tadi pengumuman pertama, yang pengumuman kedua adalah kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan langsung ke host atau ke kita juga boleh. Nanti kita akan jawab setelah pembahasan ini selesai. Our third but not least, I want to just tell you a little bit more about our ministry and what we do. Yang ketiga adalah kita akan sedikit membagikan apa yang pelayanan kita lakukan, ministry kita lakukan. And so if you look on your screen, we want to let you know that we translate books, we print our books, we edit, and we put them into circulation. Ya, jadi bagaimana yang dilihat di layar, kita print, mencetak buku, kita membagikannya. And for anybody that's interested in getting any of these books, jadi bagi siapa yang tertarik untuk mendapatkan buku-buku ini, you can contact us directly. Anda bisa mengontak kita langsung. We have 3 vegan cookbooks. Kita punya 3 buku vegan in English and in Indonesian. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. We have books on strengthening your relationship with God. Kita punya buku juga untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. End times. Tentang akhir zaman. And going deeper into the Bible. Dan buku yang bahas lebih dalam tentang Alkitab. So we have them in English and also in Indonesian. Kita punya yang bahasa Inggris juga bahasa Indonesia. Last but not least, we have 2 CDs that have been released. Jadi kemudian ada juga 2 CD yang sudah kita keluarkan. Our latest one is one called Purified. Yang pertama kita sebut Purify. And it's broken up into 2 sections. Jadi di Purify ini ada 2 bagian. And it's to help memorize the scriptures that have to do with righteousness by faith. Jadi di CD ini kita boleh mendengarkan ayat-ayat yang dibuat menjadi lagu Alkitab atau scripture song supaya kita bisa lebih banyak mengingat ayat-ayat tentang kebenaran dalam iman. So if you'd like to know more, please, or like to purchase any of our material, you can go ahead and contact us. This is our ministry number. Jadi jika ada yang tertarik bisa langsung hubungi nomor yang ada di layar. Okay, so without further ado, I'm going to go ahead and start with our message for today. Oke, yang akan kita akan mulai dengan pekabaran hari ini. As well, we want to also give thanks to Ministry Beautiful Hope. Kita juga mau berterima kasih kepada Ministry Beautiful Hope. And Beautiful Hope has helped us to make this possible, to bring together iCare Online, which is it's a care group that happens every Thursday in Bandung. Jadi kita bersyukur juga Beautiful Hope yang sudah membantu acara ini berjalan, juga dari iCare Online, pelayanan di Bandung yang kita lakukan setiap hari Kamis secara online. And as well as Beautiful Hope is a home ministry that has a care group every week in Jakarta. Jadi Beautiful Hope juga adalah satu ministry yang punya pelayanan care group juga setiap minggu di Jakarta. So if you're from Bandung and would like to know more about the iCare group,
Jadi jika Anda ada di Bandung dan ingin lebih tahu banyak tentang iCare Group, you can contact the host and they'll give you a number where you can know more information how you can attend and get the materials. jadi host nanti akan Anda bisa mengontak host dan kita akan memberikan nomor yang bisa Anda kontak nanti. If you want to know more about Beautiful Hope and how you can attend in Jakarta or the Bekasi area, please go ahead and contact the host and say, I would like more information to go deeper into my Bible, and you can get their information. Jadi untuk yang di Jakarta atau daerah Bekasi juga bisa mengontak Beautiful Hope, nanti bisa kasih nomornya ke host, nanti kita akan bantu. And if you want to know more about our ministry, I Eat, jadi jika Anda ingin lebih banyak tahu tentang ministry I Eat, I will be posting the number again at the end at the final slides. Kita akan post lagi nanti di bagian terakhir. And like I said, those that endure until the end, we have a surprise for you guys at the end of this message. Seperti yang kita sudah hubungkan bahwa ya yang bertahan sampai ke bagian akhirnya, nanti kita ada kejutan buat yang sudah ikut. Okay, so what we're going to do now is that we will start with our message. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan mulai dengan kabaran kita. If you would please join me with a word for a word of prayer, Mengajak kita bergabung di dalam doa, and then we will start. dan kita akan mulai. Okay, let us bow our heads and pray. Kita tunduk dan berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, we come to you today, kami datang kepadamu. and we ask you in a special way that you bless these meetings. Kami mohon berkat-Mu yang khusus untuk pertemuan ini. As we close these meetings, we pray that you draw close to us. Sebagaimana kami menutup pertemuan ini dengan doa supaya kembali dekat pada Tuhan. We ask that you work a miracle in our lives. Kami mohon juga supaya Engkau juga mengerjakan satu keajaiban dalam kehidupan kami. Work a miracle in our hearts. Bekerjalah memberikan mukjizat dalam hati kami. Transform us and guide us. Ubahlah kami dan tuntun kami. Open our minds to understand. Buka pikiran kami untuk mengerti. And we ask you for this in the name of Jesus Christ. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus. Amen. Okay, so once again, a warm welcome to everyone. We are going to do a quick review, and as we do a review, we will get straight into the message. Jadi sekali lagi selamat datang kepada semuanya. Kita akan sedikit melakukan review, setelah itu baru kita masuk ke kabarannya. This review will help just so that you can start piecing all the pieces of the puzzle together. Ya, jadi melalui pekabaran-pekabaran ini, semoga ini bisa membantu kita menggabungkan pecahan-pecahan pekabaran ini menjadi seperti satu I do want to puzzle. say that this is only a 3-day event that we've had, but the Bible study goes longer. Ini kita cuma punya 3 hari buat kabar ini, tapi dalam Alkitab ini lebih panjang. All right, let us start. Oke, mari kita mulai. Yesterday we looked at 3 messages from Revelation. Jadi kemarin kita sudah melihat 3 pekabaran dalam buku Wahyu. And the first message is found in Revelation 14, 6, and 7. Jadi pekabaran yang pertama ada di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. And this message is the announcement that the judgment has started. Dan pekabaran ini menyatakan bahwa penghakiman telah dimulai. The Bible teaches that the judgment started in 1844. Jadi penghakiman dimulai 1844. Then we saw that the next message follows. Dan kemudian ada pekabaran selanjutnya yang diikuti. And that message is found in Revelation 14:8. Kita bisa temukan dalam Wahyu 14 ayat 8. It's the announcement that Babylon has fallen. Ini adalah satu pengumuman bahwa Babylon telah rubuh. These messages were fulfilled in 1843 and 1844. Jadi pekabaran ini digenapi di 1843 dan 1844. And then we saw that the final message was in Revelation 14, 9 through 12. Dan kita lihat bahwa pekabaran yang terakhir ada di Wahyu 14 ayat yang 9 sampai 12. And it was the announcement that we should not receive the mark of the beast. Dan melalui pekabaran kita melihat bagaimana kita diminta untuk tidak menerima tanda binatang. Here are the references of these messengers that give these messages. Ya, di sini ada referensinya di mana juru kabar ini membawakan pekabaran. But we notice something interesting, Jadi kita melihat sesuatu yang menarik. that in Revelation 14, verse 14 and through 16, Jadi di Wahyu 14 ayat 14 sampai 16, we realize that Jesus was coming back for the second time, kita menyadari bahwa Yesus datang kembali di waktu and yang kedua kali. he comes back with the purpose of harvesting. Dan Yesus datang dengan tujuan untuk menuai. And the reason why he comes to harvest is because the Bible says that the fruit was ripe. Dan kemarin kita pelajari bagaimana Alkitab menyatakan kenapa Yesus datang kembali, karena dia mau menuai buah yang telah matang ini, karena buahnya sudah matang. And from our previous messages, Dan yang pertama, kabaran kita we learned belajar juga
that means that the latter rain should have probably fallen sometime between the three angels' messages and the second coming. Jadi jika itu terjadi, maka itu berarti hujan akhir telah turun di antara pekabaran tiga malaikat dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali. And the reason why we say that is because we learned that the fruit does not ripen until the latter rain falls. Ya, jadi yang kita suruh jadi karena buah itu nggak akan matang kalau hujan akhir itu belum turun. And so because of this, Jadi karena inilah we said kita katakan that the latter rain must have fallen sometime before the second coming of Jesus. jadi hujan akhir ini harus turun sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. And so sometimes between 1844 and the second coming, the latter rain falls. Jadi antara 1844 dan kedatangan Yesus yang kedua kali, di antara itulah hujan akhir itu turun. We also looked at these three angels. Jadi kita juga lihat tiga malaikat ini. And we saw that in Greek, the word for angels is angelos. Jadi kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, kata malaikat ini adalah angelos. That the word angel is not a translation in the Bible. Jadi kata angel atau malaikat ini bukanlah sekedar terjemahan di But Alkitab, it's just a transliteration. tapi ini suatu kata yang bentuknya berubah ya. And so that the actual definition means messenger. Jadi arti yang sebenarnya adalah seorang juru kabar atau pembawa kabar. And so we saw that these were messengers that had messages that were given into the world. Jadi ini berarti bahwa ada seorang pembawa kabar yang memiliki pekabaran untuk dibawakan kepada dunia. So when we went and looked back at the prophecy of Joel, Jadi kalau kita kembali lagi melihat di nubuatan Yoel, where Joel was the one that began to give spiritualize the latter rain, jadi Yoel yang memulai memberikan makna rohani dari hujan akhir ini, where he compared the Holy Spirit as the latter rain, yang mulai membandingkan antara Roh Kudus dengan hujan akhir. the prophecy was fulfilled of the early rain during the time of the apostles. Dan nubuatan ini mulai digenapi ketika hujan awal di zaman rasul-rasul. And we saw that the second part of that prophecy, the latter rain, would be fulfilled sometime before the second coming of Kita Jesus. lihat bahwa bagian kedua dari nubuatan ini akan digenapi persis sebelum Yesus But datang yang kedua kali. when we looked in Greek, when we looked in Hebrew and at a literal translation, Dan kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani dari literal translation-nya, that phrase for rain moderately, former rain moderately, jadi kalau di bahasa King James-nya former rain moderately, bahasa Indonesianya hujan awal dengan adil. it's actually literally teacher for righteousness or teachings of righteousness. Jadi kalau lihat dari terjemahan literalnya itu berarti pengajaran akan kebenaran. And these teachers would fall down like showers. Dan pengajaran ini akan turun seperti suatu shower atau hujan yang besar. So we came to the conclusion Jadi kita dapat suatu kesimpulan that the latter rain bahwa hujan akhir ini was to be poured out akan dicurahkan and manifested as a message. dan akan dinyatakan sebagai suatu pekabaran. And we saw this as well in Deuteronomy chapter 32 and verse 2. Dan kita lihat ini dalam Ulangan 32 ayat yang kedua. It said, "My doctrine shall drop as the rain." Jadi dikatakan bahwa mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. It says, "My speech shall distill as the dew." Perkataanku menetes laksana embun. So what we learn is that the doctrine or the teaching is symbolized as coming down as rain from God. Jadi kita lihat bagaimana pengajaran, doktrin atau pengajaran ini datang seperti hujan dari Tuhan. And we also saw from the apostles Dan kita lihat juga dari zaman that rasul-rasul, when the Holy Spirit fell down upon them with great power, ketika Roh Kudus datang kepada rasul-rasul dengan kuasa yang besar, that the first thing that you see is Peter getting up and giving a message. dan yang kita lihat dari Petrus, dia bangkit dan dia memberikan suatu kabaran. Also in Acts chapter 4, Juga dalam Kisah pasal 4, when the apostles pray again for the Holy Spirit, ketika rasul-rasul berdoa lagi untuk Roh Kudus, Acts chapter 4 verse 30 says that the place shook di Kisah 4 ayat yang 30 kita lihat bagaimana si tempat itu and they berguncang were all filled with the Holy Spirit, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus and then they preached the word of God boldly. dan mereka memberikan pekabaran firman Tuhan dengan berani. So we saw that when the Lord fills his people with the Holy Spirit, Jadi kita lihat bagaimana ketika Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya, these people have a message. orang-orang ini akan memiliki pekabaran. And so we're going to look at something
Kita akan melihat sesuatu from Psalm 72, 6 and 7. dari Mazmur 72 ayat Here's where yang we're going to 7. pick up our message. Disinilah kita akan mulai kabaran I kita. want you to see the results of the latter rain falling Kita melihat bagaimana hasil dari hujan akhir ini. and how God symbolizes this Dan bagaimana Tuhan menyimbolkan ini as a blessing for the righteous. sebagai berkat untuk orang-orang benar. It says, He shall come down like rain upon the mowed grass. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. I want you to notice this, that the he, Saya memperhatikan kata he atau dia. another place like Hosea says that God himself will come upon his people as the latter rain. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan akan datang kepada umatnya seperti hujan akhir. So we know that it is God that comes down upon his people or the Holy Spirit. Ya, bagaimana Tuhan datangnya dengan Roh Kudusnya. And he's symbolized as rain nourishing his people. Dan dia menyimbolkan itu sebagaimana hujan yang menyuburkan umatnya. And these people ripen the fruit of the Holy Spirit. Dan orang-orang ini mematangkan buah-buah roh. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. As showers that water the earth, in his days shall the righteous flourish. Seperti virus hujan atau hujan besar yang menggenangi bumi, kiranya keadilan berkembang. Now, what I want you to notice from this Saya mau kita perhatikan ini. is that when the rain falls, Ketika hujan ini datang, the righteous flourish. orang-orang benar ini bertumbuh. I think that in Bahasa Indonesia it says just, Ya, di bahasa Indonesia disebutnya jas atau keadilan, but in English it's the righteous as the righteous people. tapi di bahasa Inggrisnya adalah orang-orang benar. So the righteous people would mature. Jadi orang-orang benar ini akan matang. Now I want you to remember from our previous study Saya mau kita membahas dari pembelajaran kita sebelumnya that the latter rain bahwa hujan akhir was a symbol of God's approval. adalah simbol dari persetujuan Tuhan. And we saw this from Proverbs chapter 16 and verse 15. Dan kita lihat ini dari Amsal 16 ayat yang 15. And this thing you can find beginning in the book of Numbers. Dan ini juga kita lihat di bagian awal buku Bilangan. Look at this really quick. Kita lihat ini dengan cepat. In the light of the king's countenance is life. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup. It says, and his favor is as the cloud of the latter rain. Dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. So when you look at the latter rain, Ketika kita lihat pada hujan akhir it ini, is a sign of God's approval that he has left a blessing for you. ini adalah satu tanda persetujuan Tuhan bahwa dia telah memberikan berkat bagi And you kamu. remember from our first two messages Jadi kita lihat dari pekabaran yang pertama, that yang pertama, when Israel will apostatize, ketika Israel ini murtad, God would hold back the rain from his people. Tuhan menahan hujan ini dari And umatnya. when they would return to God, God would pour out the early and the latter rain. Dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir ini. This, in the light of the king's countenance, is life. Jadi dari wajah raja ada kehidupan, memberi kehidupan. What I want you to know is this. Saya mau kita perhatikan ini. When they said that the light of the king's countenance, Jadi ketika dikatakan wajah raja yang bercahaya, it was like when the Lord smiles upon you, ini artinya ketika raja itu tersenyum kepada when kamu, he shows his approval, ketika dia menunjukkan persetujuannya, there is life. disitulah ada kehidupan. Where did this thought originate? Dari mana ini berasal? Well, one of the most popular places that we know is in the book of Numbers. Kapan ini kita tahu dari buku Bilangan? In the book of Numbers, God tells Aaron that you must bless your people. Jadi di buku Bilangan Tuhan kasih tahu ke Harun, And he begins to tell him how to bless his people. dan Tuhan kasih tahu bagaimana dia memberkati umatnya. Now notice what it says. Perhatikan apa yang The dikatakan. Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. So I want you to notice this, that here he says that what the Lord can bless you and protect you. Saya mau kita perhatikan bahwa di sini Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. And then he says, may the Lord's face shine upon you. Dan katakan, semoga wajah Tuhan bersinar kepada kamu. In other words, the approval of God Atau dengan kata lain, persetujuan dari Tuhan kepada kita. was seen as God smiling upon his people. Kita bisa lihat ketika Tuhan tersenyum Like kepada when umatnya. he smiles, like everything would just lighten up. Sebagaimana ya, ketika Tuhan tersenyum kepada umatnya. Okay, I want you to notice something. Saya mau kita memperhatikan sesuatu. I want you to notice what it says. Saya mau kita memperhatikan apa yang dikatakan di sini. It says that when the Lord would smile upon God's people, it would like light that would shine upon his people.
Jadi ketika Tuhan tersenyum kepada umatnya, itu seperti terang yang bersinar kepada And we're umatnya. going to follow this theme to understand the latter rain. Dan kita mau mengikuti topik ini untuk mengerti tentang hujan akhir ini. And so the reason why The reason why we're following this thought, kita akan mempelajari pemikiran ini, is because what you're going to see about the latter rain is that the latter rain was an approval of God. Karena hujan akhir ini adalah sebuah persetujuan dari Tuhan. And like we saw in Proverbs, seperti kita lihat dalam buku Amsal, the approval of God is like light from God's face. Persetujuan Tuhan itu seperti terang dari wajah Tuhan. It would be like having the approval of God just as like the latter rain. Itu seperti punya persetujuan dari Tuhan seperti hujan akhir. So we're going to look at that. Jadi kita akan melihat itu. And now notice this. Perhatikan ini. The Lord lift up his countenance upon you and give thee peace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. It says, and they shall put by my name upon the children of Israel, and I will bless them. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. So maybe some of you guys that study Revelation are starting to see the connections. Jadi mungkin beberapa dari kita yang mempelajari buku Wahyu, kita akan melihat hubungannya. That is, as these people receive the approval of God, jadi sebagaimana orang ini menerima persetujuan dari Tuhan, these people would receive the name of the Father. Orang-orang ini akan menerima nama Tuhan. Similar to Revelation chapter 7. Ini sama seperti Wahyu pasal 7. Continuing. Lalu kita lanjut. This is the theme that we're going to follow. Ini adalah tema yang akan kita ikuti. The approval of God, persetujuan dari Tuhan, His light, cahayanya, terangnya, and the latter rain. Dan hujan akhir. So this theme follows with Moses all the way in the story of Exodus. Tema ini mengikuti zaman Musa di sepanjang buku Keluaran. Allow me to remind you of that story. Izinkan saya mengingatkan kita during the time of Exodus, jadi di zaman Keluaran, the children of Israel began to worship an idol. Jadi anak-anak Israel ini mulai menyembah berhala. And as they worship this idol, God said that I will do away with them. Jadi ketika mereka menyembah berhala, Tuhan bilang aku tidak menyetujui. Moses broke the 10 commandments. Jadi Musa menghancurkan 2 batu, interceding for them. Mengantarai mereka. The breaking of the commandment was that the agreement of the covenant was broken. Penghancuran dari si 10 hukum ini menunjukkan bahwa perjanjian di antara mereka telah hancur. He says, God, do not kill them. Dia bilang, Musa, Tuhan jangan bunuh mereka. And so he goes up and he goes into the mountain to intercede for Israel once again. Jadi dia naik lagi ke gunung, dia ketemu Tuhan untuk mengantarai umat Israel kepada Tuhan. And as he's up in the mountain with God for the second time, bagaimana dia ada di gunung lagi bersama Tuhan yang kedua kali. Moses asked something of God. Musa bertanya sesuatu kepada Tuhan. He said, I beseech thee, show me thy glory. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. In other words, show me your face. Dengan kata lain, tunjukkanlah wajahmu. Remember that the face of God was compared as to a light. Jadi kita ingat bahwa wajah Tuhan itu diperumpamakan seperti terang. Or as a light or as approval of God smiling down upon you. Atau di gambaran lain seperti wajah Tuhan yang tersenyum kepada kita. But God says, no one can see my face and live. Tapi Tuhan bilang, nggak ada yang bisa melihat wajahku dan mukanya. But notice what he says, and it shall come to pass, when my glory passeth, that I will put in thee a cliff of the rock, and will cover thee with my hand, and I will pass by. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. And when the Lord says, I will show you my glory, ketika Tuhan mengatakan, aku akan menunjukkan kemuliaanku, instead of showing Moses his face, daripada menunjukkan Musa wajahnya, God shows him something else. Tuhan menunjukkan sesuatu yang lain. He proclaims that his name, dia menyatakan namanya, and he says, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Allah penyayang, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. I want you to notice that God compares his glory or his light with his character. Jadi saya mau kita membandingkan bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya itu dengan karakternya, dengan kemuliaannya. And so that story is past. Dan cerita itu sudah berlangsung di masa lalu. Moses sees God's back.
Musa kembali lagi, not his face, tidak dengan wajahnya, but God says, I will show you my glory. tapi Tuhan menyatakan, aku akan menyatakan kemuliaanku. But though he didn't show him his face, he showed him his character. Tapi walaupun Tuhan tidak menunjukkan wajahnya, Tuhan menunjukkan karakternya. And so the character of God begins to compare to light. Jadi karakter Tuhan dibandingkan dengan cahaya atau terang. From now on throughout the Bible, Dan kita lihat sepanjang Alkitab, we begin to understand that the character of God is like light. dan kita mulai mengerti bahwa karakter Tuhan itu seperti terang. Well, notice what happens. Perhatikan apa yang terjadi. He gets the Ten Commandments, Dia mendapatkan and 10 Moses hukum, begins to walk down. dan Musa turun dari gunung. And as he walks down, Dan ketika dia turun, it says, and it came to pass when Moses came down from the Mount Sinai with two tables of stone in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses did not know that the skin of his face was shining while he talked with him. ketika Musa turun dari gunung Sinai, dua roh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. So I want you to understand this. Jadi saya mau kita mengerti ini. This is an important point. Ini suatu yang penting. That Moses spent time with God, Jadi Musa menghabiskan waktu and bersama Tuhan. as he spent time with God, Bagaimana dia menggunakan waktu dengan the Tuhan. Bible says that God is light. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu seperti And he terang. said, show me your glory, I want to see your face. Ketika Musa minta, Tuhan tunjukkanlah wajahmu, And God kemuliaanmu. showed him his character. Dan Tuhan menunjukkan karakternya. And that was a symbol of light. Dan itu adalah simbol dari terang. And as Moses understood the character of God, Dan sebagaimana Musa mengerti karakter Tuhan, when he comes down ketika dia turun and he's talking to the people, dan dia berbicara the kepada orang-orang, Bible says that his face was shining. Alkitab katakan bahwa wajahnya itu bersinar. In other words, the glory of God Dengan kata lain, kemuliaan Tuhan was shining through Moses. bersinar melalui Musa. It was a reflection of what he saw. Itu adalah suatu pantulan dari apa yang telah dia In other lihat. words, Moses' face was almost like a mirror, Jadi wajah Musa sudah seperti cermin. where he saw light Ketika dia melihat terang, and it went to his face, dan terang itu ke muka dia, and then it's shown to the people. dan itu dipantulkan lagi kepada orang lain. And he didn't even realize it. Dan bahkan si Musanya nggak sadar. And notice what happens. Dan perhatikan apa yang terjadi. And when Aaron and all the children of Israel saw, behold, the skin of his face shone, that they were afraid to come near to him. Until Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Setelah Musa berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. And so here you have that Moses has to cover his face because there's too much light coming from his face. Jadi orang-orang takut karena begitu banyak, sampai Musa menutupi wajahnya karena begitu terang wajahnya Musa. In other words, the glory of God is too strong in the face of Moses. Jadi kemuliaan Tuhan begitu kuat di dalam wajah Musa, di wajah Musa. Now, I want you to notice something, Saya mau kita perhatikan sesuatu. that when you look in 1st and 2nd Corinthians, Kalau kita lihat dalam 2 Korintus, okay, in 2nd Corinthians, jadi di 2 Korintus, we have, let's go to chapter 3. kita lihat di pasal yang We're ketiga. going to open our Bibles. We have a little typo. Oke, ada sedikit salah tulis. All right, Kita open your buka Bibles Alkitab to 2nd Corinthians. Kita buka di 2 Korintus, And in 2nd Corinthians chapter 3, di pasal yang ketiga, it picks up this same story. ada suatu cerita yang sama. But now instead of comparing Moses, Tapi sekarang daripada membandingkan dengan Musa, it compares God's people. ini dibandingkan dengan umat Tuhan. But let's look at that. Let's look at 2 Corinthians chapter 3 and verse 13. Mari kita lihat di 2 Korintus 3 ayat yang ke-13. I'll give you a little bit of time to get there. Saya akan kasih waktu untuk kita sampai di It's situ. in 2 Corinthians chapter 2 verse 13. 2 Korintus 3 ayat yang ke-13. It says, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of which is abolished. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. So here Paul uses the story of Moses. Jadi di sini Paulus menggunakan ceritanya Musa. He said, we're not like Moses who had to put a veil over their face. Kita nggak seperti Musa yang harus tutupin mukanya. But notice what it says in verse 18. Tapi lihat apa yang dikatakan di ayat yang He moved 18. from Moses to us.
Dia dari Musa dihubungkan ke kita in verse 18. di ayat yang ke-18. But we all, with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Does it say unveiled? Like without a veil? Open face, ya. Yeah, with open face, without a veil. It says that we look at God as if we have a mirror in our face. Ya, kita lihat seperti cermin dari muka kita dengan Tuhan ini. Not like Moses that he had to put a veil over his face. Tidak seperti Musa yang menutupi mukanya. In other words, you have the same idea. Dengan kata lain, kita punya satu pemikiran yang We sama. look to God, Kita melihat kepada and Tuhan. as the light of God shines on our face, Dan sebagaimana terang dari Tuhan itu bersinar ke wajah it's kita, like a mirror. itu seperti cermin. And this mirror reflects the glory of God. Dan cermin ini akan memantulkan kemuliaan Tuhan. And notice what happens as you look to the glory of God. Dan perhatikan apa yang terjadi ketika kita melihat kepada It kemuliaan says, Tuhan. are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of God. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Do you see that? Apakah kita melihat itu? It is that as you reflect upon the character of God or His light, Jadi sebagaimana kita melihat kepada karakter Tuhan, it'll be atau like terangnya, it shines upon your face. itu akan bersinar kepada wajah kita. And as it shines upon your face, Karena itu bersinar dari wajah kita, it's like a mirror that reflects to other people. itu akan seperti cermin yang dipantulkan kepada orang lain. And you are being changed Dan kita akan diubahkan moment by moment. waktu ke waktu. And so now notice this. Dan sekarang perhatikan ini, What is that light? apakah terang itu? I already told you, but let's look at it more clearly. 2 Corinthians chapter 4, 6 and 7. Oke, tadi udah dikasih tahu, tapi kita lihat lagi di 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 dan 7. It says, for God who commanded the light to shine out of darkness, Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, it says, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. katakan bahwa ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. So I'm going to give you a Bible secret right now. Jadi sekarang saya akan memberikan satu rahasia Alkitab For those that endured until the end, bagi yang bertahan sampai akhir. I'm going to give you a little clue on how to study the Bible. Saya akan memberikan sedikit clue tentang bagaimana mempelajari Alkitab. This is like the third example that we see, Ini adalah contoh yang ketiga yang telah kita lihat, where the prophets get something that is literal ketika Nabi mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang literal, and give it a spiritual meaning. dan dia mendapatkan makna rohaninya. Like the latter rain. Seperti hujan If akhir, you understand the literal latter rain, kalau kita mengerti yang literal, you can understand the spiritual latter rain. kita akan mengerti hujan akhir yang dengan rohaninya. And if you can understand literally farming, Kalau kita mengerti bertani secara literal, you can understand conversion and sanctification. kita akan, With Moses, where he looks at God, kalau sebagai kita lihat kisah dari Musa, dia melihat kepada Tuhan, and God was so bright, dan Tuhan begitu terang, and he begins to reflect the light of God, dan dia mulai memantulkan terang dari Tuhan. then you can also understand Lalu kita juga bisa how mengerti you are transformed. bagaimana kita That diubahkan. his light is character. Terangnya itu adalah karakter. And as you look at his character, Bagaimana kita lihat dalam karakternya, you begin to reflect it, kita mulai memantulkannya, and people begin to see God in you. dan kita akan orang akan mulai melihat Tuhan dalam kita. Well, notice is that Moses had that experience. Dan kita lihat bagaimana Musa punya pengalaman We itu. are supposed to have that experience. Kita seharusnya memiliki pengalaman itu juga. But now in 2 Corinthians chapter 4, Tapi di 2 Korintus 4, Paul tells that Jesus was this light. tapi Paulus menyatakan bahwa Yesuslah terang itu, That Jesus came bahwa Yesus datang and he gave light dan dia memberikan terang to the character of God. kepada karakter Tuhan. He was a manifestation of that light. Dia adalah pernyataan dari terang itu. So you can see this. Let's go on now. I hope that you understand this thought. Ya, jadi kita akan lanjut, mudah-mudahan mengerti We're pemikiran ini. going to go a little bit deeper. Kita mau lihat lebih dalam, And notice what this is. dan perhatikan apa yang dikatakan. But we have this treasure in our bodies, that the excellency of the power may be of God and not of us. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, tadi diterima sebagai tubuh kita,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Now, I want you to notice this, Dan saya mau kita perhatikan ini, that manifestation that Jesus did, pernyataan yang Yesus lakukan, that revelation, he revealed the Father Yesus menyatakan Bapa by displaying it in his character. dengan menyatakannya melalui karakternya. That is light. Itulah terang. And it says that is power, Dan itulah kuasa. the power of God, Itulah kuasa Tuhan. not of us. Bukan dari kuasa kita. So here you have the character of God Jadi di sini kita punya karakter is Tuhan compared to glory or light. dibandingkan dengan, disamakan dengan kemuliaan atau terang. It's like a reflection. Itu seperti suatu pantulan. And this is the glory or the power of God. Dan inilah kemuliaan atau kuasa Tuhan. Okay, I hope that you understood that. Oke, saya harap kita mengerti ini. Let's continue. Mari kita lanjut. Look at what Jesus says. Lihat apa yang Yesus In katakan. John chapter 9, verse 5, Di dalam Yohanes 9 ayat yang kelima, Jesus says, Yesus katakan, as long as I am in the world, I am the light of the world. selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. So Jesus says, while I am in this earth, I am the light of the world. Yesus katakan, selama aku ada di dunia, akulah terang dunia. I reveal the character of the Father. Akulah yang menyatakan karakter Tuhan. I am Bapa. that power, Akulah kuasa itu. the glory of God, Akulah kemuliaan itu. the glory of the Father. Kemuliaan Bapa. You can also see this in John chapter 1 and verse 14. Kita juga bisa lihat ini dalam Yohanes 1 pasal yang 14, ayat yang 14. But continuing, Tapi kita lanjut lagi. notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. What happened? What did Jesus do after he said that? Apa yang Yesus lakukan setelah dia mengatakan hal itu. When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of spittle, and he anointed the eyes of a blind man with the clay. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. So after Jesus says, I am the light of the world, Jadi setelah Yesus bilang, akulah terang dunia, then he goes ahead and he heals someone. lalu dia pergi dan menyembuhkan seseorang. This is important. Dan ini yang penting, Notice what Jesus says. perhatikan apa yang Yesus katakan. In Matthew chapter 5, Di Matius 5 ayat he said, 14, you are the light of the world. Yesus katakan, kamulah terang dunia itu. When do we become the light of the world? Kapan kita menjadi terang dunia? Remember, we can learn this Ingat kita bisa pelajari ini from the apostles, dari rasul-rasul. because the early rain Karena hujan awal teaches us about the latter rain. mengajarkan kita tentang hujan akhir. So Jesus said in John chapter 9, Jadi Yesus katakan dalam Yohanes 9, I, Jesus, am the light of the world. Yesus katakan, akulah terang dunia itu. While I'm in the world. Ketika aku ada di dunia. But when Jesus left the world, Tapi ketika Yesus meninggalkan dunia, who becomes the light of the world? siapa yang menjadi terang dunia itu? It was the disciples. Itu adalah murid-murid. It is that they receive light or the favor of God upon them. It was the Holy Spirit manifested through fire. Itu sebagaimana mereka menerima terang dari Tuhan, dan itu melalui Roh Kudus seperti api. The Bible says that God is a consuming fire. Dan Alkitab juga katakan bahwa Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. And so here the disciples became the light of the world. Disinilah mula-mulanya murid-murid menjadi terang dunia. They received light or fire that fell upon them. Mereka menerima terang atau api kepada mereka. The same thing as the early rain. Sesuatu yang terjadi di hujan awal ini. And they began to become the light of the world. Kemudian setelah itu mereka menjadi terang dunia. I want you to notice this Saya mau kita perhatikan because ini there's a misunderstanding. karena ada salah pahaman. When we talk about light, Ketika kita bicara tentang terang, people have a misunderstanding. orang-orang seringkali punya salah pengertian. Like when there's a speaker that preaches and teaches the Bible, Ketika ada pembicara yang menjelaskan Alkitab, we say he has a lot of light. sehingga kita katakan dia punya terang banyak. That's true, Itu betul, but that's not the limit. tapi itu bukan batasannya. That's very theoretical. Itu sangatlah teori. And many times that's how we think about a message Dan itu juga seringkali kita bicara tentang or pekabaran about a messenger. atau tentang suatu But juru kabar. when you look at the Old Testament, Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, many prophets gave messages, banyak nabi yang memberikan pekabaran. and they were not through preaching. Mereka sampaikan kabar itu bukan lewat khotbah. Some of them were through letters, Banyak dari mereka melalui tulisan. but back then even letters was not so common. Tapi kalau kita lihat lagi, itu pun tidak umum. So a lot of them illustrated their message. Atau dengan kata lain, mereka mengilustrasikan pekabaran itu. And that's what Jesus says. Dan itulah yang Yesus So katakan. light is not just how much understanding I have about the Bible.
Jadi terang ini bukanlah seberapa banyak pengertian kita tentang Alkitab. Remember, Jesus said, I am the light of the world, and then he healed someone. Ingat bahwa ketika Yesus bilang, akulah terang dunia, lalu dia menyembuhkan orang lain. Now, notice this. Lalu Notice the context. perhatikan konteks He ini. tells the disciples, you are the light of the world. Dia kasih tahu ke murid-murid, kamulah terang dunia. And after he says, you are the light of the world, Setelah dia mengatakan kamulah terang dunia, notice what he advises them to do. lihat apa yang Yesus nasihatkan kepada How murid-murid. can the world see your light, Bagaimana dunia bisa melihat terang kamu, or your glory, or the power? atau kemuliaanmu, atau kuasamu itu. Notice what it says. Lihat apa yang dikatakan. It says, let your light shine before men. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. How can you let your light shine before men? Bagaimana kita bisa membuat terang ini bercahaya di depan It orang? says, that they may see your good works. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. And notice what the result will be. Dan lihat hasilnya apa? They will glorify your Father which is in heaven. Mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. So I want you to notice this, Saya mau kita memperhatikan ini. is that the way that you can display the character, the way that you can give the message of God, Jadi cara kita memberikan pekabaran Tuhan, it is by your actions. itu adalah dengan perbuatan It is kita. by your good works. Adalah dengan perbuatan baik kita. This is how people see the light. Inilah bagaimana orang-orang melihat terang itu. It is not just by preaching or giving Bible studies. Itu bukan hanya dengan berkhotbah atau mengajar. It is not just by seminars. Bukan hanya sekedar dengan seminar. It is not just by Bible study Bukan hanya sekedar dengan belajar Alkitab or praying atau berdoa or fasting. atau berpuasa. Jesus says, you are the light of the world. Yesus katakan bahwa kamu adalah terang dunia. And if you really have the light of the world, Jika kamu benar-benar memiliki terang dunia, then this light will come from God, dan jika terang ini datang dari Tuhan, and it will reflect from you unto other people. dan itu akan dipantulkan dari kamu kepada orang lain. In other words, this is the power of God. Dan dengan kata lain, inilah kuasa Tuhan It's itu. a message in action. Itu adalah suatu pekabaran melalui perbuatan. Now, I want to show you this. Saya mau kita melihat ini. Israel has always had this problem from the beginning. Jadi Israel selalu punya masalah ini dari awalnya. Look at Isaiah 58, Lihat dalam Yesaya 1 58 to 3. ayat 1 sampai 3. God he sends Isaiah to give a message. Tuhan kirimkan Yesaya untuk memberikan satu pekabaran. And it's a message of rebuke. Dan ini adalah pekabaran menegur. He says, cry out loud, Dia katakan serukanlah nyaring-nyaring, spare not, jangan sayangkan, lift up thy voice like a trumpet. jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, It says, and show my people their sins or their transgressions. dan beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Now, notice the sins of God's people. Perhatikan apa dosa umat Tuhan. It says this, Misalkan ini, the house of Jacob, their sins. dan beritahukanlah kepada keturunan Yakub dosa mereka. What are their sins? Apa itu dosa mereka? They seek me daily. Mereka memang setiap hari mencari aku. These people are praying and having their devotionals. Orang-orang ini berdoa dan punya renungan. They love to know, they delight to know the ways of God. Mereka suka untuk mengenal segala jalan Tuhan. As a people that have not forsaken the righteousness of God. Kelihatannya seperti Tuhan, orang yang nggak pernah ninggalin kebenaran Tuhan. It says, and forsook not the ordinances or the rituals of God. Dan mereka ini orang-orang yang tidak meninggalkan hukum-hukum Allah atau ritual-ritual Tuhan kasih. So these people are praying, Jadi orang-orang ini berdoa, they're studying, mereka belajar, they're asking God for direction, mereka minta Tuhan untuk they're berdoa. going through the ceremonies. Mereka pergi ke upacara-upacara, And God says, this is a sin. dan Tuhan bilang, ini dosa. You can ask, how is that a sin? Kita mungkin tanya, bagaimana ini menjadi dosa? Notice what they do. Continue, if you understand. Perhatikan supaya kita mengerti. They ask of me the ordinance of justice. They take delight in coming close to God. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. In other words, these people are coming to religious meetings. Dengan kata lain, orang-orang ini datang ke pertemuan-pertemuan rohani. And they take it a step further. Dan mereka mengambil langkah lebih jauh. And they say, where have we fasted? These people are even fasting. Jadi orang-orang ini bahkan mereka tuh berpuasa. And notice this. Dan perhatikan ini. And this is what the people say. Dan ini yang orang-orang itu And katakan. you have not seen us. Dan engkau tidak memperhatikan In other kami. words, you have not turned your face upon us. You do not show us that we have your favor. Tapi dengan kata lain, Tuhan tidak memperhatikan kami. Tuhan tidak menunjukkan persetujuan kepada kami. When the Lord gives you his face, he shines upon you. Ingat ketika Tuhan memberikan wajahnya kepada kita, dia akan bersinar kepada kita. And then they ask the question, Dan mereka menanyakan pertanyaan, wherefore, or why have we
fasted or afflicted our souls, and you do not even care or take knowledge of it. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? And notice the response. Dan perhatikan responnya. Behold, in the day of your fast, you find pleasure and exact all your labors. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. So what are the sins of Israel? Jadi apa dosa Israel? The sins of Israel Dosa Israel, is that they have this form of godliness. mereka punya bentuk-bentuk kesalehan di luar. They look spiritual. Mereka kelihatannya rohani. Why? Because they go ahead and read the Bible. Kenapa? Karena mereka ya pergi dan baca Alkitab, They'll pray. mereka berdoa, And they'll go ahead and they love religious gathering. mereka juga suka sekali kumpul di They pertemuan-pertemuan rohani. fast. Mereka bahkan berpuasa, But all of these are just ceremonies. tapi semua ini hanyalah upacara. It's formalism. Itu adalah satu formalisme. It's just a habit and a routine. Itu hanyalah satu kebiasaan, And they rutinitas, feel like they're spiritual. dan mereka merasa mereka itu sudah rohani. But throughout the week, Tapi sepanjang minggu, they exact the labors of their workers. tapi mereka mendesak semua buruh, pekerjaan buruhnya. In other words, they're harsh people. Atau dengan kata lain, mereka ini orang-orang yang kasar. So they separate their religion from their weekly life. Atau dengan kata lain, mereka memisahkan agama mereka dengan kehidupan mereka selama satu minggu. Notice what God says. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Isn't this the type, is not this the fast that I have chosen? Isn't this the fast that I require of you? Bukan berpuasa yang kuhendaki supaya Okay, notice what it says. This is the fast that God wants. Perhatikan, inilah puasa yang Tuhan mau. To lose the band of wickedness, to forsake sin. Tuhan mau supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman atau meninggalkan dosa. It says, to undo the heavy burdens, Untuk melepaskan tali-tali kuk, to let the oppressed go free, and to break every yoke. supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Not to oppress people. Tidak untuk menekan orang-orang. Notice what it continues to say. Perhatikan apa yang dikatakan. To deal your bread, or to give food to the hungry. Untuk memecah-mecah roti bagi orang-orang yang lapar. It says, and that you bring the poor that are outside to your house. Atau yang lainnya lagi, kamu membawa ke rumahmu orang miskin yang nggak punya In rumah. other words, take in the homeless. Jadi bawa orang-orang yang nggak punya rumah. When you see the naked, that you clothe him. Ketika kita melihat orang yang telanjang, berikanlah dia pakaian. Notice what it says. Dan perhatikan apa yang dikatakan. And that thou hide not thyself from thine own flesh. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. That you're not careless about your own spiritual brothers. Jadi kita nggak cuek-cuek aja sama saudara rohani kita sendiri. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. And if thou draw out thy soul to the hungry, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, and satisfy the afflicted soul, dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas, notice the results. lihat apa hasilnya. Then shall the light rise in obscurity. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. It says, and your darkness should be as the noonday. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. In other words, Dengan kata lain, the brightest time of the day is at noon. Terang di satu hari itu ya ada di tengah hari. The brightest time of the day is at 12 o'clock. Waktu yang paling terang di satu hari itu adalah The jam 12. sun is in its full force. Matahari lagi terang-terangnya. When you make your religion practical, Ketika kita membuat agama kita ini sesuatu yang praktis, when instead of just wanting to preach and to listen to sermons, jadi lebih dari sekadar kita cuma berkhotbah atau dengerin khotbah, when you display your message, ketika kita menunjukkan, then God will shine His light upon you. Maka Tuhan akan menyinarkan terangnya kepada In kita. all that spiritual darkness that you have, Dan semua kegelapan rohani yang ada dalam diri it will kita be like the sun that comes out at 12 o'clock. akan seperti terang matahari yang muncul di jam 12 It'll siang. be very bright. Akan sangat terang. And as it's very bright, Dan sebagaimana itu sangat terang, people will be able to see this. orang-orang dapat melihat itu. Notice this. Perhatikan ini. Then shall your light break forth as the morning. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Notice that these are conditional promises. Lihat bahwa ini adalah sesuatu janji yang bersyarat. Even your health shall spring forth speedily. Bahkan lukamu akan pulih dengan segera.
It says, and your righteousness shall go before you. Dan kebenaranmu menjadi barisan di depanmu. Notice this. The glory of the Lord shall be thy rearward. Perhatikan ini, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. I want you to notice this. Saya mau kita perhatikan ini. What happened when the latter rain fell? Apa yang terjadi ketika hujan akhir ini turun? According to Psalms, Menurut Mazmur, when the rain falls, the righteous blossom or flourish. ketika hujan itu turun, orang-orang benar akan bertumbuh, berkembang. We saw that the glory of God is his character. Dan kita lihat bagaimana kemuliaan Tuhan adalah karakter. It is his power. Itu adalah kuasanya. And when you do this, Dan ketika kita melakukan when ini, you become the light of the world, ketika kita menjadi terang the dunia, power of God will fall. Kuasa Tuhan akan turun. Your righteousness will spring up, Kebenaran kita akan bertumbuh. and it will be a protection in the back. Dan akan ada perlindungan Tuhan dari belakang kita. I want you to know this is. Saya mau kita perhatikan ini. Notice this. Now we're tying this in with the latter rain. Sekarang kita menghubungkan ini dengan hujan akhir. For those that endured to the end, Bagi mereka yang bertahan sampai how akhir, do we put all the pieces of the puzzles together? bagaimana kita menyambungkan semua puzzle ini? Remember that the latter rain was the approval of God. Ingat bahwa hujan akhir adalah persetujuan dari Tuhan. It was that God was showing you favor, or that his face was smiling down upon you. Itu adalah Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada kita, atau Tuhan tersenyum kepada kita. And it was compared as the latter rain and as light. Dan itu dibandingkan sebagai hujan akhir dan juga sebagai terang. Notice what it says in Revelation 18. Lihat di Wahyu 18. That after God's people begin to do these things, Dan setelah umat Tuhan melakukan hal ini, when they make their religion an experience, ketika mereka membuat agama mereka itu satu pengalaman, and they don't just go through a routine mereka tidak hanya melakukan and rutinitas, through formalism, hanya formalisme, where they just pray and go through all of these religious camp meetings. mereka hanya berdoa dan pergi ke camp meeting, It says they're deceiving sama themselves. rohani. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri. But when they make it practical, Tapi ketika mereka membuat itu sesuatu yang praktis, they become the light of the world by displaying the character of God. mereka menjadi terang dunia dengan menunjukkan karakter Then Tuhan. shall the glory of God fall, Maka setelah itulah kemuliaan Tuhan akan turun. and your righteousness shall spring forth. Kebenaranmu akan muncul. Well, remember in Revelation, Ingat di dalam buku Wahyu, we said that sometime kita lihat bahwa kadang-kadang between the third angel's message and the second coming, the latter rain falls. bahwa di antara pekabaran malaikat yang ketiga dan kedatangan Yesus yang kedua kali, di antara itulah hujan akhir itu turun. Notice what happens. Perhatikan apa yang terjadi, The latter rain bahwa hujan akhir is the Holy Spirit adalah Roh Kudus that falls upon God's people yang turun kepada umat Tuhan, and is presented as a message. dan itu dinyatakan sebagai suatu And pekabaran. as that message comes, Dan sebagaimana pekabaran itu datang, it is the message of God's character. itu adalah pekabaran karakter And it's Tuhan. not just a message where you listen and say, oh, that's a beautiful message. Jadi ini bukan satu pekabaran yang kita cuma dengar, oh ini pekabaran yang indah. But it's a message that makes you look up to God. Tapi ini satu pekabaran yang akan menuntun kita melihat And kepada Tuhan, it's as if you're looking into his face. sebagaimana kita melihat kepada wajahnya. He shines this light upon you, Dia akan menerangkan, menyinari wajah terangnya kepada kita, and wajah then kita, you begin to reflect it, and you become the light of the world. dan kita akan memantulkannya kepada dunia. In other words, it's a message that you accept and you then display. Dengan kata lain, ini adalah satu pekabaran yang kita terima dan kita akan tunjukkan kepada It's a dunia. message that you practice. Itu adalah satu pekabaran yang kita praktekkan. It's an experience. Itu adalah satu pengalaman. And this is what it says in Revelation 18. Dan inilah yang dikatakan dalam Wahyu 18. After these things, I saw another angel come down from heaven. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. And so here comes another messenger, and it's a heavenly message. Dan di sini datang juru kabar lain dari surga. And notice what he has. Dan lihat apa yang dia punya. He has great power. Dia punya kekuasaan yang besar. And then with this power, he lights up the whole world with his glory. Dan dengan kekuatan kuasa ini, dia menerangi seluruh dunia dengan kemuliaannya. So here the latter rain falls, Dan di sini hujan akhir itu turun. and as the latter rain falls, Dan sebagaimana hujan akhir ini turun, the people receive light from God, a message orang-orang menerima terang dari Tuhan atau suatu that pekabaran they are not made righteous by their works, bahwa mereka tidak membenarkan diri mereka sendiri dengan perbuatan, but it is that the character of God is manifested through them, tapi itu adalah satu karakter Tuhan yang dinyatakan melalui mereka, and people begin to take notice of this because they act like Jesus.
Dan orang-orang mulai menyadari ini karena mereka melakukan segala sesuatu seperti And Yesus. as 2 Corinthians chapter 4 says, Dan di dalam 2 Korintus pasal 4 dikatakan, it's not their power, but the power of itu God. bukan kuasa mereka, tapi kuasa Tuhan. Just like Moses, when he looked to God, it was not his own light, it was only a reflection of God's light. Jadi sebagaimana Musa, ketika dia melihat kepada Tuhan, itu bukanlah terangnya punya Musa, tapi itu adalah terang Tuhan yang dipantulkan melalui Musa. They no longer feel spiritual because they pray. Mereka nggak lagi merasa rohani karena mereka berdoa. They no longer feel spiritual because they go to church and camp meetings. Mereka nggak lagi merasa rohani hanya karena mereka pergi ke gereja atau pergi ke camp meeting, They pertemuan rohani. no longer feel spiritual because they have their devotionals and fast. Mereka nggak lagi merasa rohani hanya karena mereka berpuasa atau punya renungan-renungan pribadi. They realize that they're not spiritual Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah seorang yang rohani. and that all their spirituality is only a manifestation of Jesus in their life. Mereka menyadari bahwa kerohanian mereka hanyalah ketika pernyataan Yesus di dalam kehidupan And mereka. they allow Jesus to just live out his life through them. Dan mereka mengizinkan Yesus untuk hidup di dalam mereka, ya melalui mereka. And it is as if the Holy Spirit possesses them, Dan sebagaimana Roh Kudus menguasai mereka, and they begin to display the character of Jesus. mereka mulai menyatakan karakter Yesus. But they know that this is not their power. Tapi mereka tahu bahwa ini bukan kuasa This is mereka. the power of God. Ini adalah kuasa Tuhan. And when they receive that message, Dan ketika mereka menerima that pekabaran ini, message is accepted dan pekabaran ini mereka terima, and it becomes manifested dan ini akan dinyatakan through their life. melalui kehidupan mereka. I want to show you one more verse. Saya mau kasih lihat satu Look ayat at lagi Romans chapter 5. di Roma pasal yang When kelima. you receive the grace of God, Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, notice what happens. Romans chapter 5 and verse 21. kita lihat perhatikan apa yang terjadi. Roma 5 ayat yang ke-21. You're going to have to use your Bible. Kita boleh pakai Alkitab kita. It says that sin reigns unto death, Supaya sama seperti dosa berkuasa di alam maut, dalam alam maut. so here sin is painted as a king, Jadi di sini digambarkan dosa itu seperti raja. and he reigns all the way and he makes you die. Dia berkuasa dan dia membuat kita mati. But notice that when you receive the grace or the power of God in your life, Tapi kita lihat ketika kita menerima kasih karunia dari kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, notice what grace uses. lihat bagaimana kasih karunia Tuhan menggunakannya. It says, Dikatakan, so my grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. When you take the grace and receive it, the grace of God, Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, it will be manifested through righteousness. itu akan dinyatakan melalui kebenaran. So the message is a message of righteousness by faith, Pekabaran ini adalah pekabaran kebenaran oleh iman. where you have the power of God Ketika kita punya kuasa that Tuhan is displayed in your life, yang dinyatakan melalui kehidupan kita, and you begin to act like Jesus dan kita mulai bersikap seperti in a Yesus practical sense. dengan pandangan yang praktis, Not just when you go to church or when you have your devotion bukan cuma sekadar ketika kita pergi ke gereja atau punya renungan pribadi or at camp meetings. atau pergi ke pertemuan This KKR. is a false spirituality. Ini adalah satu kerohanian yang palsu. You feel spiritual because you listen to sermons all day. Kita merasa rohani hanya karena kita mendengarkan khotbah sepanjang hari. The real power of God Kuasa Tuhan yang sesungguhnya has action. memiliki perbuatan. The Holy Spirit empowers you Roh Kudus akan memberikan kita kekuasa to give a message. untuk memberikan suatu But pekabaran. this message is a displayed message, Tapi pekabaran ini adalah pekabaran yang dinyatakan, not so much by sermon. bukan oleh khotbah saja. I want you to notice something. Saya mau kita perhatikan sesuatu. Once again, Sekali lagi, he shall come down like rain upon the mowed grass. kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. When God comes down in the form of the latter rain, Ketika Tuhan datang dalam wujud hujan akhir, notice what will happen. lihat apa yang terjadi. As showers that water the earth, in his day shall the righteous flourish. Seperti dirus hujan atau hujan yang besar ini yang menggenangi bumi, kiranya keadilan berkembang atau orang-orang benar ini akan muncul. So when the rain falls, Jadi ketika hujan ini turun,
the righteous people of God will be manifested. Umat Tuhan akan dinyatakan. They would perfect the character of Jesus, Mereka telah menyempurnakan karakter Yesus. and they will give a message, Dan mereka akan memberikan satu pekabaran, a display in their life, satu yang dinyatakan melalui kehidupan mereka, that God is living through them, bahwa Tuhan hidup melalui mereka. and it would light up the whole world. Dan itu akan menerangi seluruh dunia. But when is this message given? Tapi kapan pekabaran ini diberikan? Right now, Saat ini, we're in the time of the third angel's messages. kita sedang dalam satu masa atau periode pekabaran malaikat ketiga. After the third angel, Setelah pekabaran malaikat ketiga, you have the second coming. kita akan memiliki kedatangan Yesus yang kedua The kali. time of the latter rain Jadi masa dari hujan akhir ini is at the beginning of the third angel's messages. adalah ketika pekabaran malaikat ketiga dimulai. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. I want to show you this last verse. Mau kasih lihat ayat terakhir. This angel that comes down from heaven, Jadi malaikat yang datang dari surga ini, notice the timing, perhatikan waktunya, and he cried mightily with a strong voice. dan dia berseru dengan suara yang kuat. Now, if you compare this Jika kita bandingkan ini to Revelation 14 ke Wahyu 14 and verse 9, ayat yang ke-9, what you can see is that that third angel, kita dapat lihat bahwa malaikat yang ketiga ini he also gives a message. dia juga memberikan suatu pekabaran. And when he gives that message, Dan ketika dia memberikan suatu pekabaran ini, it says that he gives it with a loud voice. dan dia memberikan pekabaran ini dengan seruan yang nyaring. But this one, it's more intense. It says he cries mightily. Tapi di sini dikatakan dia berseru dengan kuat, And then it adds with a strong voice. ya dengan suara yang kuat. So I want to show you something really quick, Saya mau tunjukkan sesuatu dengan cepat just to give you a little bit more understanding of the three angels' supaya messages. kita mulai lebih mengerti tentang pekabaran malaikat yang ketiga ini. Look at verse 9. Lihat ayat yang 9, Revelation 14, verse 9. ayat 14, ayat 9, Wahyu 14 ayat 9. Notice that it calls this angel the third angel. Perhatikan bahwa di sini disebut sebagai malaikat yang ketiga. So this must mean that the angel before it must be the second angel. Itu berarti bahwa malaikat sebelumnya malaikat kedua. And the angel before that was the first angel. Malaikat sebelumnya lagi malaikat pertama. So these angels are in chronological order. They follow one after another. Jadi malaikat ini dalam satu urutan kronologis di mana mereka saling mengikuti satu sama lain. The first angel that cried out that judgment has come was fulfilled in 1844. Jadi malaikat pertama yang berseru ini sudah digenapi di 1844. So from 1844, Jadi dari the 1844 angels begin to give the message. malaikat ini terus memberikan pekabaran. So the first angel and the second angels have already been fulfilled. Babylon has already fallen. Jadi pekabaran malaikat pertama dan kedua sudah digenapi. Babylon sudah rubuh. So then the third angel comes, Jadi malaikat ketiga datang, and he says, "Do not receive the mark of the beast." dia bilang jangan terima tanda binatang. Friends, the mark of the beast has not come yet. Teman-teman, tanda binatang ini belum datang sekarang. It's in the process. Itu sedang dalam proses. But here he gives the message with a loud voice. Tapi di sini dia kasih satu pekabaran dengan suara yang nyaring. Remember, these messages are in chronological order, Ingat bahwa pekabaran ini datang dengan sesuatu yang berurutan and they intensify. In other words, they get stronger as they go with time. dan dia semakin intens, semakin berjalannya waktu. Look at Revelation 18. Lihat Wahyu 18. Malaikat ini berseru dengan seruan nyaring. It says that he has a strong voice. Dikatakan bahwa dia punya suara yang begitu kuat. So it describes the message as mightily and strong. Jadi digambarkan bahwa pekabaran ini dengan kuat dan dengan suara yang kuat. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. What is this message? Apa pekabaran ini? Babylon the Great is fallen, Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Notice what it says, and it's become the habitation of devils and the hold of every foul spirit. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. This angel or this messenger Jadi malaikat ini atau pembawa kabar ini will make the loud voice in Revelation 14 or the three angels' messages. dia akan The membuat third angel. dia akan membuat pekabaran malaikat ketiga ini yang dibawakan dengan suara nyaring ini. He would make that loud voice into a mighty voice. Dia akan membuat suaranya yang tadinya nyaring menjadi suara yang kuat.
He will make it into a strong message. Dia akan membuat menjadi suatu pekabaran yang kuat dan And he kuasa. will give these two messages together. Dan dia memberikan dua pekabaran ini bersama-sama. One, Yang pertama, Babylon is fallen. Babel rubuh. And exposing what is Babylon and how it's fallen. Jadi dengan mengungkapkan bagaimana Babylon ini jatuh dan bagaimana dia bisa jatuh. And then it would say, do not receive the mark of the beast. Dan dia juga nyatakan, jangan terima tanda binatang. Now here's the thing, friends. Dan inilah hal ini, teman-teman. Many of us Banyak dari kita do not understand the three angels' messages. tidak mengerti pekabaran tiga malaikat. And that's why we don't understand the fourth angel. Itulah kenapa kita nggak mengerti pekabaran malaikat keempat. I want you to notice this. Kalau kita perhatikan ini, Before he rebukes the sins of Babylon, sebelum dia menegur dosa Babylon, and he calls people out of Babylon, dan sebelum dia memanggil orang keluar dari Babylon, what does the angel do? apa yang malaikat ini lakukan? He lights up the whole world with his glory. Dia menerangi bumi dengan kemuliaan. He receives great power. Dia menerima kuasa yang besar. It is the Holy Spirit. Itu adalah Roh Kudus. And he lights up the world with his character. Dan dia meneranginya dengan karakternya. The thing is that many people try to rebuke the sins of Babylon, Jadi yang jadi masalah adalah banyak orang berusaha menegur dosa Babylon, call out the people out of Babylon, berusaha memanggil orang-orang Babylon ini keluar dari but they Babylon. have not displayed the glory of God. Masalahnya mereka belum menunjukkan kemuliaan Tuhan. That's why they have no power. Itulah kenapa mereka nggak punya They kuasa. have not become the light of the world. Mereka belum menjadi terang dunia. What does the angel do? Apa yang mereka lakukan? First, he displays the character of God. Pertama dia tunjukkan karakter Tuhan. And then when people say, these people have the light, they are the light of the world, Ketika orang-orang lihat, oh ini orang punya karakter Tuhan, punya terang Tuhan. then they rebuke the sins of the world. Kemudian barulah mereka menegur dosa dunia. But friends, we do it so wrong. Tapi teman-teman, kita melakukan itu dengan cara yang salah. I want to remind you, Saya mau mengingatkan kita, we are in the time of the latter rain. kita sedang dalam masa hujan akhir. But the latter rain has not fallen. Tapi hujan akhir ini belum turun. And the reason why it has not fallen Alasan kenapa hujan akhir belum is turun, because many people are still holding on to their idols. alasannya karena masih banyak orang yang megang It is berhala-berhala because mereka. they refuse to confess their sins. Alasannya karena mereka menolak untuk mengakui dosa-dosa The mereka. religion is just ceremonies. Agama mereka hanya upacara-upacara, Formalism, it's fake. hanya formalisme, They just palsu. love God with their mouth. Mereka hanya mengasihi Tuhan dengan mulut mereka. They don't display, they don't do any good. Mereka tidak menunjukkan apa-apa, mereka tidak melakukan hal yang baik. They think that doing good is putting Zoom videos together Mereka pikir melakukan hal yang baik itu cuma bikin Zoom video, and giving a Bible study. hanya memberikan Alkitab. But the religion is not practical, it's just theoretical. Tapi agama itu hanyalah, bukanlah sesuatu yang praktis, itu hanyalah teori. They don't feed the poor. Mereka tidak memberikan They don't makanan bring the yang miskin. homeless to their house. Mereka nggak membawa orang-orang They yang don't nggak punya rumah ke Dress rumahnya. the poor. Mereka nggak memberi pakaian kepada orang They're miskin. not the light of the world. Mereka bukanlah terang dunia. These are the tares of the church, Inilah lalang-lalang gereja. and they will be shaken out. Dan mereka akan diguncang keluar. Everybody that does not have a practical religion, Setiap orang yang nggak punya agama yang praktis, everybody that has a theoretical religion, semua yang hanya punya will agama-agama yang be teori, shaken out. mereka akan diguncang. They will not receive the latter rain. Mereka tidak akan menerima hujan akhir. They just see religion as a routine. Mereka melihat agama itu sebagai suatu rutinitas saja. I want you to know something. Saya mau kita mengetahui The sesuatu, latter rain falls bahwa hujan akhir ini when we turun serve God with all of our hearts. ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. When we confess our sins. Ketika kita bertobat dari dosa-dosa When we kita, repent of our mengakui dosa sins. kita, bertobat dari dosa-dosa When kita. we pray and ask God for the latter rain to be poured out. Ketika kita meminta Tuhan supaya hujan akhir ini When dicurahkan. we put God first. Ketika kita menempatkan Tuhan yang pertama. And when we keep His commandments closely, even the health commandments. Ketika kita memelihara hukum Tuhan dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, bahkan hukum kesehatan, Then the latter rain will fall. maka setelah itulah hujan akhir bakal turun. The latter rain will not fall in any other way. Hujan akhir ini nggak akan turun dengan These cara are yang the lain. 9 conditions that we learned from the Bible how to receive the latter rain. Inilah apa yang telah kita pelajari di Alkitab, 9 langkah supaya hujan akhir ini bisa turun. I want you to know something, friends. Saya mau kita mengetahui sesuatu, teman-teman. We need the latter rain, Kita perlu hujan akhir sekarang, but we will not receive it tapi kita nggak akan menerimanya until we begin to make our religion practical. sampai kita membuat agama kita praktis And our messages are displayed through our life. dan pekabaran-pekabaran kita dinyatakan melalui kehidupan I kita. want to pray with you guys. Saya mau
kita berdoa As we bersama. close, and then I have an announcement and a surprise for you guys. Bagaimana kita akan tutup dan kita punya kejutan Then buat we'll have kita our semua. question and answer session. Dan juga kita akan punya sesi tanya jawab. I want to tell you this. Saya mau kasih tahu sesuatu. If you have a religion that has been dead, Kalau kita punya agama yang mati, that it just consists of, your religious times consist of going to camp meetings kalau agama kita itu cuma pergi ke KKR, and preaching hanya berkhotbah, and singing, hanya bernyanyi, and you want a true religion, dan kamu mau satu agama yang where sejati, you allow the grace of God to be manifested through you, kalau kita rindu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kita, or you want to reveal the character of Jesus, kalau kita mau menyatakan karakter Yesus, I want to encourage you to pray with me saya mau mengajak kita berdoa and to ask bersama-sama God, dan meminta Tuhan, live out your life out through me. Tuhan, hidupkanlah hidupmu di dalam hidupku. If my religion is fake, show me today. Jika agamaku saat ini palsu, tolong tunjukkan itu Tuhan. Give me a practical religion. Berikanlah aku satu agama yang Give me praktis. an experience. Berikanlah aku satu pengalaman. Make my religion real. Buatlah agamaku ini suatu yang nyata. Make me the light of the world. Jadikanlah aku terang dunia. Friends, if this is your prayer, Teman-teman, jika ini adalah doa this kita, is your heart's desire, jika ini adalah hasrat kita I want you to sendiri, pray with me. saya mau mengajak kita berdoa Let us bersama-sama. pray. Kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, we ask you, Lord, for the true religion, kami memohon agama yang sejati, Tuhan, to visit the fatherless, untuk mengunjungi orang-orang yang tidak memiliki orang to tua, feed the naked, untuk memberi makan orang-orang yang to telanjang, bring the poor into our house. untuk membawa orang-orang miskin ke rumah kami. Father in heaven, Bapa di we know surga, that in Matthew 25, kami tahu bahwa di Matius 24, when you come back, ketika engkau datang, you will not ask us how much Bible study we had. kau tidak akan bertanya berapa Bible study yang kita punya. You will confront us and ask us, Engkau akan mendatangi kita dan did bertanya, you feed me when I was hungry? apakah kita memberi makan engkau ketika kami Did lapar? you clothe me when I was naked? Apakah engkau memberikan makan aku ketika aku telanjang? Did you visit me in jail? Apakah engkau mengunjungi aku di And penjara-penjara? if we cannot answer yes, Dan jika kami tidak bisa berkata you iya, will separate us with the goats. kami akan dipisahkan bersama kambing-kambing. I ask you, Lord, Kami mohon ya Tuhan, give us your Holy Spirit, berikanlah roh kudus-Mu, change us, ubahlah kami, let us manifest your character, izinkanlah kami untuk menyatakan karakter-Mu, for we know that we are sinful. karena kami sadar bahwa kami ini berdosa. And in us there is no good. Dan di dalam kami tidak ada yang baik. So we ask you for your grace, Dan kami mohon kasih karunia-Mu, and that your righteousness may be displayed. supaya kebenaran-Mu boleh dinyatakan melalui kami. And we ask you for this in the name of Jesus. Kami mohon di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, God bless you all. Oke, Tuhan memberkati kita I semua. want to remind you all that we have some books. If you want to continue to get deep into your Bible study, we have the book Deeper. Jadi kalau kita mau belajar lebih dalam, kita punya buku Deeper atau lebih dalam. We have it in English and in Indonesian. Kita punya bahasa Inggris juga bahasa Indonesia. If you want to learn more about righteousness by faith, I recommend this book here. Kalau kita mau belajar tentang kebenaran oleh iman lebih dalam, saya And rekomendasikan buku ini, Kedamaian Sejati. these two here. Dan dua buku ini, Kedamaian Sejati dan Sukacita If Sejati. you want to learn how to practice the health message, you can go ahead and order one of our 3 books. Kalau kita mau praktekkan pekabaran kesehatan, Anda bisa order buku masa kita. If you want to go ahead and learn more about end times and the things that we've been talking about, you can find it in this book here. Kalau ada yang pengen belajar tentang akhir zaman, bisa beli buku Kemenangan Akhir. We have them in English and also in Indonesian. Kita punya bahasa Inggris juga bahasa Indonesia. Okay, I want to remind you about our CDs, Saya mau mengingatkan juga tentang CD-CD kita. our scripture songs. This one's on righteousness by faith. Scripture song kita, lagu-lagu Alkitab kita tentang kebenaran oleh iman. It's separated into 2 sections on justification by faith and then and righteousness by faith. Jadi ini dipisahkan dari pembenaran oleh iman dan penyucian oleh iman. And this one is edified. This is our older one, Ini yang lama, Edify ini. and we have them on MP3, or we can give you the physical copy as well. Kita punya MP3-nya juga, kita punya kopinya. For more information on our products, please contact us. This is our WhatsApp number. Send us a message here. Jadi buat yang tertarik sama produk ini bisa kirimkan message-nya ke nomor-nomor di sini di display. If you'd like to join Atau jika Anda tertarik any of our care groups ke care group that go kita deeper into the Bible, yang mau belajar lebih dalam you tentang can kita, join Beautiful Hope, which is in Bekasi, Jakarta area. Anda bisa bergabung dengan ministry Beautiful Hope di Jakarta, daerah Bekasi juga. If you want to join another Bible study that is deeper, maybe in Bandung, you can go to iCare, Untuk di Bandung kita punya care group iCare, International Care Club, International
Care Club. And if you'd like to know more about our ministry, I8, you can go ahead and contact us to our WhatsApp number here that is displayed on the screen. So, kalau tertarik dengan ministry I8, bisa kontak nomor di sini yang ada di layar. Okay, at this moment we're going to be taking questions and then we're going to be answering them as best as we can. Oke, sekarang kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Okay, so we have a few questions. Kita punya beberapa pertanyaan. Let me start at the beginning, the first question. Okay. This one is the topic. Is this topic or theory in line with spirit of prophecy? A question from Samuel. The question is this topic or theory in line with spirit of prophecy? Jadi ada pertanyaan dari saudara Samuel, apakah topik atau teori ini berhubungan sejalan dengan roh nubuat? The answer is yes. Jawabannya adalah iya. And the reason why I did it straight from the Bible dan alasannya kenapa ini diambil dari is Alkitab because people do not know how to prove the latter rain or the loud cry from the spirit of prophecy. Alasannya karena from the Bible. Karena banyak orang nggak bisa membuktikan hujan akhir dan seruan nyaring ini dari Alkitab. Most people want to use Ellen White. Banyak orang hanya menggunakan Ellen White. And I think that you don't need Ellen White to prove our doctrines. Tapi saya pikir kita nggak perlu menggunakan Ellen White saja untuk membuktikan doktrin kita. And if you can only prove Ellen White from our doctrine from Ellen White, kalau kita hanya membuktikan doktrin kita dari Ellen White, then you're making a mistake. Mungkin kita membuat You need to study your Bible. Kita perlu lebih banyak belajar Alkitab. If you believe in Ellen White, kalau kita percaya Alkitab, Ellen White rebukes you for that. Ellen White akan menegur kita tentang itu. She says you should know your doctrines from the Bible, not from my writings. Ellen White bilang kita harus tahu doktrin kita dari Alkitab, bukan dari tulisan dia. Just read Ellen White. Beberapa orang cuma baca Ellen White. So I can prove this from the spirit of prophecy and from the Bible. Saya bisa buktikan ini dari nubuat dan juga dari Alkitab. But all of our doctrines should come from the Bible. Tapi semua doktrin kita harusnya datang dari Alkitab. So thank you so much for asking. Terima kasih pertanyaannya. We'll move on to our next question. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah topik ini sejalan dengan roh nubuat, amanat kepada orang muda, sejarah para nabi, dan tulisan Nyonya White yang lainnya, beserta 28 doktrin, beserta nubuatan kitab suci? I think it's the same question. Like, is it relate with the prophecy? Yes, you can look. I want to tell you where you can find the latter rain, the loud cry, and the message of righteousness by faith in the spirit of prophecy. Actually, one more addition. He included the 28 doctrines of our church. Okay. Yeah, I want to tell you guys where you can find these things. Saya akan kasih tahu di mana kita bisa temukan hal ini. The message of latter rain, pekabaran hujan akhir, the loud cry, seruan nyaring, and righteousness by faith, dan kebenaran oleh iman, which are all combined together. Semuanya dalam satu paket. It's a package. It's one thing. Satu paket, satu hal. You can find this in the book Early Writings. Kita bisa temukan ini dalam tulisan-tulisan permulaan. In the book Great Controversy, buku kemenangan akhir. And also in Review and Herald. Dan juga di buku Review and Herald. You can just go Review and Herald, the latter rain. Kita bisa pergi ke buku Review and Herald yang berjudul Latter Rain. And there's a whole article. Dan di situ ada artikel yang khusus. Please read those. Tolong baca ini. You will see that it's the same thing. Dan kita akan lihat bahwa ini adalah hal yang sama. Where sometimes Ellen White doesn't give proof from the Bible, she just says it. Kadang Ellen White nggak kasih bukti dari Bible ya dari Alkitab. We can find it in the Bible. Tapi kita bisa temukan itu dari Alkitab. Ms. White doesn't contradict the Bible. Nyonya White tidak kontradiksi dengan Alkitab, tidak bertentangan. Alright. Okay. We're going to look at the next question. Okay. Let's look at the next question and we'll see what it says. I still haven't forgotten. We have a surprise for you. Oh ya, kita lihat pertanyaan selanjutnya dan saya juga nggak lupa bahwa kita punya kejutan buat kita semua. Okay, here is. Spotlight video. Okay, here is the question. Ini pertanyaannya. It says, go ahead, read it, please. This one. Apakah seseorang sudah mendapat hujan akhir? Apakah seseorang yang sudah mendapatkan hujan akhir bisa kehilangan hujan itu? Apabila bisa, apakah bisa mendapatkan hujan akhir kembali? If someone already get the latter rain, can he lost again the latter rain? No, I don't believe so. Saya tidak percaya itu. The reason why alasannya kenapa? Is because the people that get the latter rain. Karena orang yang mendapatkan hujan akhir, are the people that have already developed the character of God. Karena mereka adalah orang-orang yang telah
mengembangkan karakter Tuhan dengan matang. and are the people that have not been shaken out of the church. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak terguncang keluar dari gereja. So it's when God has his pure church, Jadi ketika Tuhan punya gereja yang murni ini, and it's like the final touches for the sanctification, so to speak. Jadi itu seperti sentuhan akhir dalam proses penyucian. So this gives them the power to preach the message. Jadi ini memberikan mereka kuasa untuk mengabarkan kebenaran ini. Good question. Pertanyaan yang bagus. Okay, next one. Oke, pertanyaan selanjutnya. From Dimitri in Australia says, what if we are addicted to doing good to others, hence display, as a way to feel like good person? But if the heart cherishes idols like sexual sin, etc. Jadi pertanyaan dari saudara Dimitri, bagaimana jika kita kecanduan untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, tapi untuk ketunjukan, dan kita merasa seperti orang-orang yang benar, orang-orang kudus, tapi di dalam hati kita masih memegang berhala-berhala kita, seperti misalnya di dosa-dosa seksual segala macam. Okay, I think Dimitri knows the answer to this, but of course that means nothing. Tapi ya mungkin Dimitri tahu jawabannya, tapi itu bukan berarti apa-apa. Because one of the requirements to receive the latter rain was to forsake your sins. Karena salah satu syarat untuk menerima hujan akhir ini adalah meninggalkan dosa-dosa. And it's not a display for your righteousness. Dan ini bukanlah satu pertunjukan untuk kebenaran. It's something that is manifested. You're just a reflection of what's going on. Kita hanyalah satu pantulan dari apa yang telah Tuhan berikan melalui kita. So yeah, it's not like a pharisaical display. Jadi ini bukan suatu pertunjukan Farisi ya. Okay. Next. Selanjutnya dari Bapak Thomas, apakah kita menginjil atau berbuat baik menunggu hujan akhir turun untuk memberikan kemampuan? We do evangelism or doing good by waiting for the latter rain? Yes, power. Thank you so much. That's a good question. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. That's a very good point. Thank you. Ini poin yang bagus. Yeah, Jesus says, occupy till I come. Yesus bilang, bekerjalah sampai aku datang. In other words, we're supposed to be occupied while we're waiting. Jadi dengan kata lain, kita harus bekerja selama kita menunggu. This is something that we must understand. Ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti. That the latter rain will never fall. Bahwa hujan akhir nggak akan turun if we're not working for God. Kalau kita nggak bekerja buat Tuhan. Why? Kenapa? Because you don't need power not to work. Karena kita butuh kuasa bukan untuk bekerja. But the greater your work expands, tapi semakin berkembangnya pekerjaan kita, the more power that you need to fulfill that work. Kita butuh lebih banyak kuasa untuk menggenapi perkataan itu. We see the latter rain as a cooperation between God and His people. Jadi dengan kata lain, hujan akhir ini adalah bekerja sama antara Tuhan dengan umatnya. Good question. Pertanyaan yang bagus. So yes, we have to occupy till we come. Jadi kita harus bekerja, ya. Okay, Jeffrey has another question. Jadi ada pertanyaan dari saudara Jeffrey. Tadi saya dengar bahwa pekabaran malaikat ketiga belum mulai, tetapi saya pernah baca kutipan bahwa pekabaran malaikat ketiga dimulai 1888. Bagaimana hubungannya? He heard that the third angel message has not began, but he has read from the quotation that the third angel message began at 1888. How is the relation? I know that we are in the time of the third angel's message. Ya, jadi kita dalam masa pekabaran tiga malaikat. And that's very clear as well from the great controversy, because I noticed that he's quoting from 1888 material. Ini jelas dari buku Kemenangan Akhir karena ini mengutip dari 1888. And one thing that some people might confuse some people and they don't know, but in 1888, mungkin sesuatu yang membingungkan, tapi di 1888 the loud cry began to be given. 1888 seruan nyaring mulai diberikan. And that was during the time where the church rejected the latter rain message. Itu adalah ketika gereja menolak pekabaran hujan akhir. The loud cry empowers the third angel. Seruan nyaring akan memberikan kekuasaan lagi kepada pekabaran malaikat ketiga. But just like we learn, tapi sebagaimana kita telah pelajari, that if you jika kita do not fulfill the conditions of God, tidak memenuhi kondisi yang Tuhan mau, the latter rain is held back. Hujan akhir itu akan ditahan. There's a book, if you want to read it. Ada satu buku kalau kita mau baca. History from the Seventh-day Adventist Church. Sejarah dari gereja Advent. It's called The Return of the Latter Rain. Adalah berjudul Datangnya Kembali Hujan Akhir. The church in the United States is using this right now. Gereja-gereja di Amerika menggunakan ini sekarang. It's not attacking the church.
itu tidak menyerang gereja, It's just giving facts. tapi itu hanya memberikan The fakta-fakta, church recommends this book. dan gereja juga merekomendasikan buku ini. In the past, Di masa lalu, in 1888, di 1888, 1889, 1889, all the way on, the church was rejecting the latter rain. Gereja terus-menerus menolak hujan akhir. Okay, so that's a good question, interesting study. That's a deeper study for another day. Oke, mungkin itu akan menjadi satu pembelajaran yang lebih dalam di hari yang lain. But I recommend the book, The Return of the Latter Rain. Jadi buku yang direkomendasikan adalah The Return of the Latter Rain. Yeah, so you can get that. You can look it up on Google. Kita bisa cari di Google. Okay, good question. Pertanyaan yang bagus. Next one. Pertanyaan selanjutnya, apakah hanya dengan mendapatkan hujan akhir barulah kita dimampukan untuk memenuhi perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 14 tentang menjadi saksi bagi semua bangsa barulah tiba kesudahan. Itu similar with previous question that do we get the early rain only after we get the latter rain, I mean, and then we will be enabled to fulfill Jesus' sayings in Matthew 24 verse 14. Yes. To be a witness. You have to receive the early rain, which is right now, day by day. Sorry, I mean the latter rain. You said. Oh, yeah. We receive the early rain day by day. Jadi kita menerima hujan awal hari ke hari, which the early rain prepares you to receive the latter rain. Yang dimana hujan awal ini akan mempersiapkan kita menerima hujan awal. When you receive the latter rain, ketika kita menerima hujan akhir, the third angel will have more power. Pekabaran malaikat 3 akan punya kuasa yang lebih, because you're displaying the message in your life. Karena kita menunjukkan kabar ini melalui kehidupan kita, through your character, melalui karakter kita, and then the message goes to all the world. Dan kabar ini akan pergi ke seluruh dunia. Good question. Pertanyaan yang bagus. Okay, we are done with our questions. I'm going to give you 5 seconds to return your last question or submit your last question. If there's no more, then I have to share with you a surprise for those that endured into the end. All right, 5, 4, 3. Oke, dikasih waktu 2 selama 5 detik untuk pertanyaan terakhir sebelum kita kasih tahu surprise-nya. 1. Okay, for all the people that were actively engaged. Oke, buat saudara-saudara yang terus ikut acara ini, and the people that ask questions that are in Indonesia, dan bagi yang bertanya di dalam bahasa Indonesia, we will send you a little gift. Kita akan memberikan satu hadiah yang kecil. Those that ask questions, bagi yang bertanya, from now into the past, then they will receive a gift from us. We need your address, we need your number, and we will send you a gift. Jadi, buat yang sudah bertanya dari awal sampai akhir, boleh kirimkan alamat, nomor, kita akan mengirimkan sebuah hadiah. Thank you so much for participating. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. If you have not already joined our iCare Online, kalau saudara-saudara belum bergabung dalam iCare Online kami, please join us. Mari bergabung bersama kami. Send your WhatsApp number, we can add you to the group. Kirimkan nomor WhatsApp Anda, kita akan bisa add ke grup. We will be sending more material. You can access all of our materials from that WhatsApp group. Anda bisa akses semua materi kita dari WhatsApp group. Join our YouTube channel as well. Bergabung juga dalam channel YouTube kita. iCare channel. Kita punya channel iCare. And then iEat will be coming up with a YouTube channel giving devotionals on it. Dan nanti iEat akan buat satu video-video renungan di YouTube. If you have any questions about Beautiful Hope, jika ada pertanyaan tentang Ministry Beautiful Hope, please contact the co-host and they will give you more information. Tolong kontak co-host dan dia akan memberikan informasi lebih lanjut. If you want to join the Bandung iCare, it's every Thursday. Jika Anda ingin bergabung dengan Bandung iCare setiap hari Kamis, due to COVID-19, we're doing it online. Kita kemarin sempat melakukan pembahasan tentang COVID-19. It is an international care group. We do English and Indonesian. Ya, itu internasional. Kita melakukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. And if you want to learn more about Institute East Asia Training, kalau mau tahu lebih lanjut tentang iEat, Institute of East Asia Training, then you can go ahead and contact the host and send your number and say, I want more information about iEat. Bisa kontak host, bisa bilang saya mau kasih nomor juga, mau tahu lebih banyak. Thank you so much for joining us. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. And may you take care. Biarlah kalian baik-baik saja.